a blessing it is. O, kain tayo. At dati mangga. At dati pampano nga na air fry nga pampano. O, at dati alog. Anya naman na ganan, antane? Ang ngalog. Ang ngalog from the backyard. O, tuyo nga imprito sa backyard. Tarong nga grinil. O, kamatis from Island Pacific. Tapos itlog na maalat. O, rice. Despedida yan. First despedida for supposedly. for us, okay? Dapat ti Dr. Pepper nga regular. Singkamas nga 2 nga bulanan. Tapos inapoy naluto ti salad master. Adya pa'y watermelon nga 1 weekend di pa'y naiwa. Thank you Lord for the blessings. Mga tayon, lunch.